Number 7, Pedro. Wow! Woo! Tolentino! Idol, 15 below final, no? Okay, here we go! More shot by wata kailani, matanaw mo kurni. Second spot, Tolentino. Ay hindi, Pedro Piñano mga idol. Agay, naulay si Tolentino mga idol. Pero wata kabalo sa sitwasyon karon kay bago pa. Ara, nangunguna na ito mga idol. Second spot, Pedro. Okay, humahabol si Tolentino. Morning first mga idol. Number 7, Pedro. Wow! Wow! Woo! Tolentino. Humahabol si Tolentino. Okay, humahabol ay Pedro. Ayan, number 7, Batang Rider. Blang, Pedro. Second spot lang siya mga idol ha. Morning first, oh. Number 013. Aras, Pedro. Bunale, Pedro. Nagbabago, nangunguna pa rin ang 013 mga idol. Second spot, Pedro. Final sa 15 below. Third spot, oh, si Tolentino ang ikaupat. Second spot, Pedro. Woo! Bunal! Pedro! Woo! Lapas pa! Hoy! Labag bakaran dua bay! Okay mga idol, champion ng atong Batang Rider, 14 anyos na si Pedro Piñano from Lang, Poblacion B. True. Congratulations kay Ped. Ayan. Woo! Power kayo. Pedro, champion. Congratulations.